Oh, ada tombol record. Oke, baik Pak Nuril, 30 menit ya. Nanti 10 menitnya mungkin ada sedikit diskusi. Oke, the time is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, how are you this morning? I'm fine. Okay, actually nice to meet you, good people. I want to say you good people because I'm very happy today because I meet you, and then we are going to study again about English subject, our favorite lessons. So in this meeting, I want to check your attendance, but before I read your attendance, I hope everybody please prepare yourself to study English today. Okay, I give you 1 minute to prepare yourself, prepare your book and everything's about English. Please prepare about it. Okay, everybody, somebody take permission from our class. Okay, I hope nobody take permission. No, sir. Complete. Okay, complete. Okay, for this I will read for you present list, and then who are mentioned, please say present. But before it, let's begin our lessons by pray together to our God. It's time to pray. 1, 2, 3. Okay, I will read for you present list here, everybody. Please, who are mentioned here, please say presence. For number 1, Tia Setiani. Present, sir. So the next one, Awaludin. Is there Awaludin? Present, sir. Okay. The next, Dedi Permana. Present, sir. Okay, so Sofian B. Present. Okay, Hilman. Present, sir. Okay, Nurul Widyasari. Present, sir. Okay, the next one, Hamidatul. Present, sir. Okay. The next one, Rismawati. Present, sir. Okay. Somebody not I call. Tia, Okay, everybody. Rima, Pak. Okay. Dipanggil. Oh yeah. Okay, sorry. Rima Lutfianti. Are you there? Okay. Maybe Rima have connections of his laptop, of her laptop, maybe. Okay, everybody. Yesterday, as we know, we have already studied about expression to congratulate to our friends. So today, before we are going to the subjects, I want to ask you about some things. Okay, I will share screen here, guys. Okay, I'm gonna ask you about some questions for our teaching today. Okay. Okay, I'm gonna ask you, what is your favorite food? Okay, I asked to Awaludin. Mr. Awaludin, what is your favorite food? My favorite food is fried rice, sir. Wow, it's good. Okay, and then Rismawati, what is your favorite food? Ayam goreng, sir. Wow, ayam goreng, fried chicken. Okay, okay. So
I'm gonna ask you the next questions. Okay. What is your favorite beverage? Okay, beverage maybe it is seldom for you because if I say drinking, yeah, you like drinking water. Okay, I'm gonna ask to Hilman. Okay, what is your favorite beverage? What is your favorite favorite beverage, Mr. Hilman? Iced tea, sir. Oh, iced tea. Wow, good. And then for the last, Dedi Permana, are you there? Yes, sir. I like iced tea Okay. too. Wow, iced tea too. Oh, yeah. Okay, the next I will ask you again about this. Next, do you know with this picture? Everybody know? Hamidatul, you know about this picture? Yes, sir. What is it? It is nasi goreng, sir. Wow, nasi goreng. Yeah, nasi goreng. Okay. I ask you to another participants. Okay, Tia, are you there? Yes, I'm here, sir. Okay. Okay. I'm gonna ask you, what is nasi goreng in English? Si goreng is fried rice, sir. Oh, fried rice. Very good. Okay, everybody. So we call nasi goreng by fried rice, but in England, actually, they still call nasi goreng. Still call nasi goreng. Okay. The next, I'm gonna ask you. You know about this? Okay, Rima, you are with me today. Sir. Yes. Okay, it's okay. Rima. So Rima, you know about this picture. What is I'm it? sorry, sir. It's a little bit noisy here. What is that? Wow. Okay. Somebody want to answer what is picture? Ngambil uang, sir. What? Sorry? Itu untuk Can ngambil you uang ya. repeat? Oh yeah. Ngambil uang. Wow, ngambil uang. What is in English? Sofian, what is in English ngambil uang? Take money, sir. Iyalah, Pak. Betul lah. Okay, take money. Okay, very good. Very good. Don't be shy. Say something as you can do. Say everything in English. So far it is in English. Okay. So with the next. Okay. I'm gonna ask you all. Okay, who can answer, please? Somebody knows what are the ingredients? The ingredients of fried rice. Ingredients of fried rice. You can say one thing, maybe. What is? Yeah, of course, rice. Yeah, if not rice, so it is not called fried rice. Thank you, Nurul. Okay, good job. Pak, So, ingredient itu another. artinya, Pak. Semuanya perhatikan dulu yang tadi Ibu bagikan ke kalian. Di Okay. situ ada Okay. namanya bagian atas, ini merupakan survei ke peserta didik. Jadi survei itu Okay, Ibu so ingin I want to ask melakukan to Dedi penilaian Permana. terhadap diri Ibu. Okay, Dedi Tapi Permana, are you yang with me? menilai itu kalian. Yes, sir. Jadi di bagian Okay, atas do you know isi how dengan to cook nama, fried asal rice, sekolah, Dedi? kelas, kemudian I hari don't dan know, sir. tanggalnya hari ini ya Oh, pintar. you don't know. Belum So, pernah Oke, you jangan ditulis ever dulu, eat bentar, fried bentar. rice? Dengarkan Ibu menjelaskan dulu sebentar. Yes, yes. Nah, I jadi like ini it. adalah survei yang digunakan Oh, yeah. untuk menilai bagaimana Ibu mengajari Okay, kalian. Miss Rima Apakah Ibu actually sudah here baik still kah? Atau perlu ada yang connecting. So, ditingkatkan kah? Sama materi wait for a minute, kah selama everyone. ini? Nah, ini tidak. Okay. Okay. So the next, everyone. Okay, somebody knows how to make fried rice. Sofian, maybe you know how to make fried rice. Pernah, Pak. Cuman bahasa Inggrisnya ulun kada bisa kayak apa manunya tuh menyampaikannya. Mungkin Pak bahasa Indonesianya tuh caranya mungkin pertama kan siapkan nasinya dulu. Setelah itu bumbu-bumbunya,
kemudian siapkan penggorengannya, baru digoreng Pak, mungkin seperti itu. Tapi mungkin bahasa Indonesianya masih kesulitan Pak, karena jarang Pak menggunakan apa namanya, memasak nasi goreng dengan bahasa Inggris Pak. Oke, it's okay, Mr. Sofian, it's okay. Pertama memang bahasa Inggris kita perlu pengulangan ya. Jadi pengulangan, perbanyak referensi, perbanyak hal yang menarik perhatian. Oke, selanjutnya, okay, I wanna ask for the last, how to take money from ATM machine. Okay, this is I asked to Mr. Hilman. Mr. Hilman, are you there? Okay, maybe WC not. kayaknya Pak. So, yes, please. Ke toilet kayaknya Pak, Hilman Pak. Oh yeah, I know. Okay, I see. So, Mr. Awaludin, how to take money from ATM machines? I know you are from rich family. I'm not rich family, Pak. Average Oh, family. yeah. Okay, so how you know? My English is not good, Pak. How I combine ya? Oh yeah, it's combine Okay. combine only. It's okay. Combine Don't with be shy. English and bahasa. First, Oh yeah. you come It's okay. to ATM and don't forget to Yeah. bring card. Yeah, bring card. If you Yeah. have card, and then insert your card. Insert the card. After that, you see will appear on your screen the place to type your password, and then you type the password. After typing the Yeah. password, you see the number over there. There is number, the amounts of money. Now money. Take how much money will you take? For example, you want to take 100 or 200. You type the amounts of money that you will take, and then after that the money will get out from the machine, like that, Pak. Okay, thank you very much. Please give applause for our friend Awaludin. Oh my God, my English very good, Pak. Thank you. Kelas bahasa Inggris ya. Yes, thank you very much. Okay, I asked to Hamidatul. Okay, Yes, from sir. Mr. Awaludin. Yeah, what do we need? What do we need? What do we need to take money from ATM? Sorry, I have wrong writing here. What do we need to take money from ATM? ATM and also passport, sir. Okay, very good. Please give applause for Hamidatul. Thank you very much. Okay, okay, guys. So from the question, so you know what is our lesson today? Okay, somebody knows? Cara Dedi melakukan Permana, sesuatu, what Sir. our How lesson to take today? money, Pak? Mas, Cara cooking, melakukan Oh, how to sesuatu, take money? Pak. Good. Yes. cooking, to cook. Oh, cook. Yes, good. Okay, another please. Tutorial. Nasi goreng. How to do something. Oh, yes. How to do? Okay, how to do something and all, everything actually we call everything we need or everything how we can do or how we do, how we make. So it is we call by procedure text. Okay, let's come to the material, guys. Okay. Okay, please, for the material here, I have the slide. So this is, okay, here we go, everybody. Sorry, I have, yeah. Okay, here are procedure text. So what's procedure text? So we can see here. Okay. So the next buat procedure text. Jadi dari procedure text nanti kita dapat menjelaskan dari PowerPoint, dapat menyusun procedure text beberapa manual and di sini tujuannya ya. Jadi
prosedur teks itu sebenarnya sederhananya adalah seperti tutorial tata cara membuat. Mungkin kita sudah tahu nih tata cara membuat ini dan itu ya. Mungkin kita tidak bisa mengambil uang di ATM tadi, kita cari dulu di YouTube, itu ada tutorial. Nah, ini namanya juga prosedur teks, tapi bentuknya adalah secara langsung tutorial ya. Kita tidak bisa membuat kue misalnya, tidak bisa membuat nasi goreng seperti tadi kan, tidak pernah membuat nasi goreng kata teman kita. Kita bisa mencarinya di YouTube atau bisa nanya ke chef atau orang yang ahli yang pernah buat nasi goreng dan mereka akan ngasih. Dan yang dikasih itu adalah prosedur teks namanya. Oke, selanjutnya akan kita lihat ini. Oke, di sini prosedur teks ya. Beberapa definisi dari prosedur teks ini ada 3 sebenarnya. Good people ada 3. Yang pertama itu ada prosedur teks manual, ada yang manual. Apa itu yang manual? Di sini, it's a text that explain how to operate or use something. Jadi memakai sesuatu atau bagaimana tadi kita ke mesin ATM. Nah, ini mesin ATM adalah manual. Jadi itu manual ya. Jadi bagaimana cara mengambil uang, bagaimana cara mengoperasikan HP yang kita pegang ini adalah manual namanya. Oke. Selanjutnya ada prosedur yang bentuknya tips. Tips kayaknya sudah tahu semuanya ya. Kalau tips itu artinya ya orang buat sesuatu cara agar to do an activities. To do an activity. Jadi melakukan suatu kegiatan. Itu namanya tips. Bagaimana supaya lulus ujian. Bagaimana supaya lulus PPG misalnya. Ini adalah tips. Dan itu juga termasuk dari bagian prosedur teks. Selanjutnya, ini yang paling sering kita lihat. Tadi yang kita lihat, tadi teman kita menyebutkan bagaimana cara membuat nasi goreng. Tadi di pertama saya sudah mencari nih, what is your favorite food? Makanan favorit kita. Kita biasanya punya makanan favorit ya. Tapi ada sebagian orang yang tidak punya makanan favorit. Kenapa? Karena memang semua makanan dia suka. Atau bisa jadi semua makanan dia tidak suka, bisa jadi dia cuma setengah-setengah. Tapi kalau kita kan ada yang cinta banget sama nasi goreng dan sebagainya. Nah, terus resep yang dimaksud ini adalah text that explain how to make food or beverage. Nah, beverage tadi apa tadi? Ini drinking ya, drinking water. Mungkin kita masih belum terbiasa beverage, tapi sebenarnya beverage ini adalah drinking water. Ya, kita air minum yang biasanya kita minum. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi in general, we can say that prosedur text is a text that explain how to do something in sequence action. Jadi general text itu secara umumnya prosedur text itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu dengan urutan aksi. Jadi ada urutan-urutannya. Oke. Nanti kita lihat lagi contoh-contohnya ya supaya memahami lebih jelas. Oke, sini ada social functions. Nah, social function di sini adalah bagaimana fungsi dari dari yang kita lakukan. Pertama adalah prosedur teks yang berbentuk manual. Apa fungsinya? To inform the readers how to operate or use something through a sequence step. Jadi mengenalkan atau menginformasikan bagaimana cara orang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu ya. Melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan cara atau step-step. Terus ada tips di sini. Di sini kalau tips di sini adalah do something through a sequence step ya. Jadi ada hampir sama sih. Kalau yang satu mengoperasikan, yang satu melakukan sesuatu antara tips. Oke, terus prosedur teks yang selanjutnya adalah resep. Nah, resep tadi untuk inform the reader how to make food or beverage through a sequence of step. Oke, next. Nah, di sini ada biasanya ini yang banyak ditanyakan. Apa sih generic structure of procedure text? Ada 3 ya. Jadi dibagi 3. Pertama ada goal. Nah, Auludin sering mendengar kata goal ini di mana? Auludin? Di permainan bola, Pak. Iya, permainan bola ya. Gol. Nah, ternyata gol itu kenapa? Gol ini adalah tujuan. Makanya tujuan orang main bola itu supaya gol.
Ya, itu salah satu tujuan. Decide what is going to do. Apa yang akan dilakukan. Jadi harus ada tujuan. Jadi pertama yang ada dalam prosedur teks itu tujuan mau ngapain, mau buat apa, mau mengoperasikan apa, mau dapat apa, atau mau dapat tips apa, mau mengoperasikan apa. Sama seperti tadi kita ke ATM, mengambil uang di ATM bagaimana. Terus apa-apa yang disiapkan dan sebagainya. Nah, material. Yang selanjutnya material, content about things that we need to do something. Jadi yang kita lakukan untuk melakukan sesuatu, oke? Terus ada method. Method ini adalah series of action or step. Jadi ada lantunan kata atau aksi yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Itu ada method, ada step. Oke, selanjutnya. Oke, ini kita lewati aja. Jadi sini memakai use present tense. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita memakai tenses yang sangat sederhana ya. Simple present tense, using imperative sentence, using connectives, using adverb. Oke. Kita langsung. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini how to use an electric iron. Jadi bagaimana cara menggunakan electric iron. Oke. Di sini prepare, plug in dan sebagainya. Oke. Oke, di sini plug iron. Oke. Terus di sini juga ada. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada tugas atau step yang nanti kita lakukan. Oke. Oke, maka dari itu saya akan masuk kepada pembagian kelompok. Jadi bukan cuma saya yang berbicara, tapi nanti semuanya yang ada di sini akan saya bagi dalam kelompok. Oke, kita lihat dulu kelompoknya siapa aja. Jadi kelompoknya ada 5 orang. Tolong nanti silahkan kerjasama dengan kelompoknya ya. Nggak usah malu-malu. Iya, kita semuanya belajar di sini. Oke, coba kita akan lakukan di sini. Oke, di sini ada goal. Di sini goalnya. Nah, di sini adalah tata cara. Goalnya how to make a mango juice. Nah, di sini bagaimana cara membuat mango juice. Nah, di sini sudah tahu. Yang pertama harus dilakukan adalah mangonya sweet, mango, adjust amount of sugar, sweetness. Oke, ini cara-caranya. Selanjutnya, nah ini yang tadi ngambil ATM tadi. Coba kita. So if you go in the right order, there is the card holder card, the card is time, and show. It goes on in automatically. Honestly, it will ask you to enter your PIN. So you enter your PIN command, it does automatically. Yeah, it does automatically. So what you have to do, this one is a cash one. So you just on cash withdrawal. It's a bit harder. And then you can the amount. Let's say you have to withdraw 1,000 rupees. That's it. You can change my arrays, or you can go ahead and say yes, okay, yes. Do you want a receipt for this transaction? But we don't. Say the best one is no, you press on current. Otherwise, if you know, you press which one you like. Right now, we're going to press current. And now the work will have it down. First one, your card comes. So yeah, you take back your card, and then the money will come. And if you ask for a receipt. Okay. Yang tadi, nah ini manual ya. Yang tadi yang kita lihat yang sebelumnya tadi, ini adalah receipt. Jadi yang kita pelajari dua ini kita fokusnya ya. Ada yang satu tentang receipt, yang satu tentang manual. Jadi yang ada di Oke, the next. Nah, ini grup-grup yang sudah saya bagikan. Oke, grup 1 ini Awaludin, Supian B, Rismawati, Rima Lutfianti, sama Hamidatul Khalifah. Yang grup 2, second group, Dedi Permana, Hilman, Fahmi Ansari, Tia Setiani, Nurul Widyasari. Oke, so everybody please keep on your group, please join your group, and then
I will have some question for you, and please discuss for every group about the question after this I give to you. Oke, sudah siap? Silahkan dicatat grupnya. Oke, group 1, group 2, and okay, everybody. Okay, let's go. Okay, you know your group, everyone? Yes, Pak. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Okay, Yes, thank sir. you. So everybody know your group. So let's go to your job. Okay, what you want to do? Okay, please. This is okay. Okay. I gonna ask you about, please write in your group. First, it is the goal. What is the goal from the text? And then material. So the step. Jadi goalnya, tujuannya apa di gambar ini? Terus yang diperlukan, barang-barang yang diperlukan atau ingredients-nya, dan yang selanjutnya adalah step-nya. Oke. Silahkan dari sini, silahkan cari di setiap grup kata yang sulit. Ya, silahkan tulis kata yang sulit. Biasa satu orang dalam grup itu bisa satu kata yang sulit. Silahkan bisa ditulis. Kayak satu kata yang sulit. Kalau bergedel nggak usah ditulis ya. Kalau bergedel ini udah bahasa kita. Tapi yang bahasa Inggris, oke, silahkan. Mungkin ada yang sulit, kata atau kalimatnya yang sulit, silahkan ditulis per grup. Is this clear, guys? It is clear. Can you see? Yes, sir. Yes, Can you see the text? Jelas, Pak. Yes, sir. Okay. Okay, your time right now. Please, I give you 1 minute because we have a limit time, everyone. So take your 1 word that you cannot, you cannot understand well about this. Okay, have done. So we can move to another. Please, every group, please choose one. Yep. Please choose one picture to do in your group, and then please give me the ingredients. What is the ingredients of this food or beverage? This is beverage. It is food. Okay. So every group, please mention what is you choose from this. You can call it in Bahasa, is okay. Say it in Bahasa is okay, everybody. In English, because yeah, of course we need to translate in others. Please, you can use your Bahasa, it's okay. Okay, have done for every group. Oke, silahkan juga berdiskusi dengan temannya. Silahkan juga yang lain bagi tugas ya. Jadi kelompoknya tadi yang sudah saya bagi tadi, silahkan bagi tugas untuk mengerjakan hal ini. Jadi silahkan dibagi tugas dan dilihat apa kira-kira yang ditentukan setiap grupnya. Oke, nanti saya tanya nanti ya, apa nanti yang dilakukan di sini. Oke. Sir, I still don't understand the second task. Oh, it's okay. It's okay, Tia. It's okay. Just do your best. Just follow your friend. Okay, what you can write? It is in Bahasa. Silahkan tulis dalam bahasa ya. It is nggak apa-apa. Oh, okay, Karena kita sama-sama sir. belajar ya. Yes. Thank you. Saya juga belajar. Ya, jadi sama-sama kita belajar. Oke. We have limit time, guys. So I will ask you about this material. Okay, for group 1, I want to ask. For group 1, everybody, I want to ask. Okay. Group 1 is Awaludin, Sopian B, Rismawati, Rima Lutfianti, and Hamidatul Khalifah. Okay, I ask you, Mr. Awaludin, from picture number 1, apa yang didapat dari picture number 1 ini? Yang sulit, kata-kata yang sulit. Mungkin ada kata yang sulit. The pickle word, the pickle word I have, I think the first one is mash, Pak. We don't know the meaning. Mash. Mash. Okay. And Mash. Okay. It's good.
Yeah, it is Itu will be kan your job for the next meeting, okay, in your group. Oh, So yeah, you yeah, can yeah. translate it and discuss with your And friend also, in your group. Oh, yeah. So the next meeting we will meet, okay? So Sofian B, you know, you have the difficult word from this picture. Okay, Sofian, your mic it is still mute. Okay, please. Masih banyak yang belum tahu Pak artinya ingredient itu Oke. apa, kemudian Silahkan, oke ya, bisa dicatat semuanya karena nanti kita akan membuat mini dictionary ya, kamus mini untuk kegiatan ini. Oke, saya tanya ke grup yang selanjutnya, grup 2. Oke, grup 2. Ada yang didapat dari sini, picture number 1. Oke, I ask to Mr. Dedi. Oke, Dedi, please. Flatten, sir. I Yes? don't know. Flatten. What is it? Flatten. Flatten. Flatten, what Yes. number is it? Number 3. Oh, number Flatten a 3. little. Oh, flatten a little with a fork. Okay, please. You can discuss to your friend next time in your group, and next meeting we will have again. So the last, guys. So this is our beverage. So everybody, I hope this is for the next meeting. You can presentations your work in front of the class about this. Please make sure or ensure what picture you need, what picture you want to. Ya, cari gambar yang bisa nanti didemonstrasikan. Kira-kira ada gambar ini yang mana dalam grupnya yang bisa didemonstrasikan. Oke, waktu kita sudah sampai selesai. Jadi, everybody. Jadi, kesimpulannya dari hari ini, oke, boleh saya minta dari Dedi Permana. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini kira-kira menurut kamu? Menurut saya pelajaran hari ini tentang membuat sesuatu, Pak. Ya, oke, thank you, very good. Oke, Tia, menurut kamu apa kira-kira yang dipelajari hari ini? How to make a recipe, sir. Procedure recipe, oh. text. Okay, very good. Okay, thank you. And the last I want to ask, so for Awaludin, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hari ini, Awaludin, yang kamu dapat? Baik, terima kasih Pak. Yang saya dapatkan untuk saya diri sendiri, ternyata Pak, kita tuh tidak bisa melangkah atau melompat dari satu langkah ke langkah yang lain. Jadi harus teratur Pak. Kalau saya lihat di sini nggak bisa dari 1 ke 3 gitu. Jadi harus step by step gitu. Itu yang saya dapat sih Pak dari pelajaran ini untuk saya diri pribadi gitu Pak. Oke. Okay, thank you everybody for your meeting today. I hope jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari procedure text ini. Intinya kalau kita belum paham, ikuti saja dulu karena bahasa Inggris itu sebenarnya mudah kalau kita mempelajarinya dengan baik. Sekarang belum paham, nanti kita akan paham suatu saat nanti. Oke? Okay, I think it is everyone. Thank you very much for today. So before we close our lesson, let's pray to close our lesson. Okay, let's close our lesson, especially for Muslim. Let's close our lesson by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Okay, thank you everyone. Don't forget about your performance for the next meeting. Thank you so much and nice to meet you. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. See you, Pak. Sir. Oke, yes Pak Nuril. Jangan di stop dulu recordingnya. Oke, Bapak Ibu tanggapannya selama 10 menit. Ya, jadi kita mulai jam, ya nggak sampai sih 10 menit, anggaplah 9 menit. Sekarang 10.51. Oke, yes, tanggapan atas presentasi Pak Nuril. Silahkan. What do you think? Peer teaching-nya. Kalau saya satu aja. Pak Nuril terlalu lama mempresensi. Itu satu. Oh iya.
Jadi akhirnya Presentasi. presentasinya terlalu lama. Sebenarnya itu bisa ditindaklanjuti karena kan kita bukan di kelas real gitu ya. Iya, benar. Jadi bisa misalnya is everybody here? Nah, gitu aja. Nah, is everybody here? Atau semuanya ada di sini atau apa gitu. Jadi kalau tadi kan satu-satu ya, tek 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 tek. Karena Iya. kalau di kelas pun Pak Nuril pasti ingat dengan siswanya kan. Nah ini anggap aja istilahnya kelasnya kita dapat kelas kecil yang cuma punya 10 siswa. Jadi untuk to shorten the time, Pak Nuril bisa lebih ini. Karena ada mungkin jadinya Pak Nuril agak tergesa-gesa. Ayo kita ini cuma tinggal Benar, dikit Bu. loh. Ya, ya kan. Nah, Benar Bu itu Iya. Bu. gitu sih. Itu dulu kalau yang lain ya so far so good lah. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada 7 menit kita. Silahkan Ibu Oke, Risma. thank you ma'am. Thank you very much. Yes, Ibu Risma ada yang mau diomongkan atau yang disampaikan ke Pak Nuril? Silahkan. Ya, saya juga ini mau sampaikan apa karena saya juga belum tampil, mau nilai Pak Nuril saya juga belum. Jadi mungkin dari awalnya ya Pak ya, Bapak selalu full in English ya di awal, mungkin bisakah diselingi dengan bahasa Indonesia begitu? Iya, iya Bu. Terima kasih Bu, Bu Risma. Terima kasih. Karena Bu gini, saya itu kalau saya kan rencana itu di dalam itu motivasi Bu. Mungkin kalau maksud saya, mungkin nanti juga akan ada di-combine dengan bahasa Indonesia mungkin di awal. Karena memang kalau susunya siswa saya yang di sini ya Bu ya, mereka harus kita berikan stimulus untuk mereka itu supaya terangsang bahasa mereka yang ada itu. Jadi mereka termotivasi untuk bisa, bagaimana saya juga seperti gurunya yang tampil gitu kan, supaya saya ini juga bisa berbahasa. Itu mungkin stimulusnya. Jadi biasanya di awal-awal sih saya biasanya menargetkan itu harus full dulu bahasa Inggris, full in English dulu, baru setelah itu nanti ada yang digabung dengan bahasa Indonesia. Terima kasih Bu. Anyway. Oke, yes. Yang lain Bapak Ibu, we still have 5 minutes. To comment. I comment. Silakan. Okay, thank you, Mr. Awal. Please. Comment sih. I actually really appreciate Pak Nuril. It's a great presentation. I think. Ya. Amin. Thank you, Pak Nuril. Pak Nuril sebagai salah satu juga di dalam kelompok kita ini panutan lah gitu, yang bisa mengasih kita masukan-masukan juga gitu. Dan mungkin kalau saya melihat ada beberapa tadi dari awal sampai akhir, mungkin yang kurang banyak itu kalau saya lihat itu hots-nya ya kali ya, hots-nya ya. Iya. Step-stepnya gitu, hots-nya yang kurang banyak gitu. Nah, namun dari tadi saya berarti ada sedikit ide juga nih, berarti harus hots-nya juga gitu dimasukkan. Jadi kalau saya juga mencoba masukkan itu sih nanti Pak, cuman bingung juga sih hots-nya yang seperti apa yang beraturan gitu ya. Nanti mohon bantuan Pak Nuril ya, kerjasama kita membangun kebersamaan kita dalam membangun pemahaman kita terhadap hots ini juga. Terima kasih, itu aja sih yang bisa saya komentari. Mungkin dari Pak Dedi ada komentar lagi. Thank you Pak Waludin, thank you very much. Thank you. Oke, anyone? Bu Saida? Iya Bu. Oke, silakan Ibu. Iya, sama kayak tadi Ibu, kelamaan terlalu lama ini. Kemudian ada yang di question, ada yang di beberapa pertanyaan awal tadi, Bapak mungkin sedikit kurang teliti. Yang pertanyaan akhir, do you what we need to take money from ATM? Mungkin sedikit grammar-nya. Iya, benar Bu. Itu makanya tadi bingung saya apa. Nah, human error Bu. Human error mungkin gara-gara ini kecepatan. Iya, tapi biasanya kalau ada siswanya yang komen ini Pak salah. Nah, kita sebagai guru harusnya ya ini benar, ini atau langsung ini sengaja Bapak salahkan supaya ada yang koreksi. Nah, seperti itu. Kalau saya biasanya seperti itu. Oh iya Bu. Supaya ya, benar, Bu. Supaya triknya ya, dan jangan sampai kita ini yang benarnya seperti ini.
kita menyalahkan siswa dan itu bakalan memori mereka bakalan ingat bahwa gurunya ini seperti ini. Kemudian Bapak tadi ada terakhir-terakhirnya kan ada yang nggak tahu, katanya nggak tahu artinya apa segala kan siswanya tadi. Kemudian Bapak bilangnya ada tadi, iya nanti kita bakalan bikin apa project mini dictionary. Nah pas di akhir tadi penutup paling tidak Bapak ini kan nanti menugaskan kembali menuliskan beberapa kata yang kalian sudah dapatkan. Nah, itu jadinya kan jadi project mini dictionary-nya. Itunya tadi yang saya rasa ketinggalan. Itu aja Bu. Ya. Oke. Thank you Bu Saida. Thank you Bu Saida. Thank you so much. Welcome. Oke. Yes, thank you Bapak. Baik, Bapak bisa stop record. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. Oke, tenang.